नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनफाल के अंदर 75 आयात हैं। ये सूरह मुबारका मदीना तैयबा में नाज़िल हुई सन 2 हिजरी के आसपास इस सूरह मुबारका का नुज़ूल हुआ। इस सूरह मुबारका में ग़ज़वा बदर का तफसीली वाक़या बयान हुआ। ग़ज़वा बदर ये वो जंग है, ये वो ग़ज़वा है जो हक़ व बातिल के दरमियान बाकायदा पहला मार्का है जो लड़ा गया। हक़ व बातिल के दरमियान तफरीक और जुदाई इसमें वाज़ेह हुई, क्योंकि काफिर भी यही कहते थे, अबू जहल एंड कंपनी, कि हम हक़ पर हैं, और ईमान वाले मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले वो भी ये समझते थे कि हम नबी की सोबत की वजह से, इताअत और फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ने हमें हक़ का रास्ता दिया है, अल्लाह हमें फतह देगा, कामयाबी देगा। चुनांचे इस जंग के बारे में ये भी रवायात में मौजूद है कि रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि मैं आपको फतह मंदी दूंगा, आपको फातेह बनाऊंगा, आपको कामयाबी दूंगा। और सहाबा कराम को यकीन था कि जब भी हमारा मार्का होगा, लड़ाई होगी, मुकाबला होगा, तो अल्लाह पाक हम ईमान वालों को फातेह बनाएगा। चुनांचे इस जंग का पस मंज़र कुछ यूं है कि एक वाक़या पेश आया कि कुफ़ार और मुशरिकीन इतने अरसे से इन तैयारियों में मसरूफ़ थे, गठजोड़ करते थे, कहीं पर किस अंदाज से, कहीं पर किस अंदाज से, हर कौम हर कबीले को अपने साथ इन्वॉल्व करते थे, अपने साथ शामिल करते थे, साजिशें करते थे। उन्होंने एक तिजारती काफिला तैयार किया जिसकी सरबराही अबू सुफियान ने की, जो उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं बने थे। उनको उस लश्कर का, उस काफिले का सलार बनाया और उनको भेज दिया गया। वो गए दूसरे ममालिक में जाकर के उन्होंने तजारत की, और तजारत करने वाले जितने भी शुरका थे सब ने यही आपस में तय किया, ये तहैया किया कि हम अपना असल सरमाया तो वापस कर देंगे, उस पर जो मुनाफा लगेगा उस मुनाफे का हम असलहा खरीदेंगे, तीरें और तलवार बनाएंगे, कमान बनाएंगे, हम ढाल बनाएंगे, हम तलवारें बनाएंगे, हम कमाने बनाएंगे, हम तीर बनाएंगे, घोड़े खरीदेंगे। उस वक्त उन्होंने ये बात सोची थी, और मकसद ये था कि इस्लाम को, अहले इस्लाम को, ईमान वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मे नबुव्वत को हम बुझा देंगे, हम ईमान वालों का खात्मा कर देंगे। मक्का के नोकीले पत्थरों पर इनको हमने कुचलने के बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन ये लोग यहाँ से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, वहाँ आराम से बैठे रहें। क्यों बैठे रहें? लिहाजा हम इन पर चढ़ाई करेंगे, हम इनको, इनकी ज़मीन इन पर तंग कर देंगे। ये सोच विचार की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के ज़रिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तले फरमा दिया कि मेरे महबूब, ये आपके खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को वहाँ पर खड़ा किया कि ये अतराफ का जायज़ा लें, वहाँ से आने वालों को देखें, और अगर वो आ जाते हैं तो उन्होंने ये तय किया था कि हम इनको पकड़ेंगे, इनके माल व असबाब को हम इनसे ले लेंगे। वजह ये ले जा करके नफ़ा कमा करके हमारे ऊपर चढ़ाई करते रहें और हम इनको ऐसे ही जाने दें, ये हो नहीं सकता। चुनांचे अबू सुफियान ने रास्ता बदला और मुसलमानों को, मुजाहिदीन को वहाँ पर राउंड लेते, चक्कर काटते, आते जाते इन्होंने देख लिया था, और दूसरी तरफ से रास्ता बदल के ये चले गए मक्के, और एक कासद को अबू जहल की तरफ भेजा कि मुसलमान हमें मारना चाहते हैं, हमें मिटाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, तुम हमारी मदद को आओ। उधर से अबू जहल निकला। ईमान वालों ने देखा कि काफिला तो कहीं उनके हाथों से निकल गया। इनके जहन में ये चल रहा था, ईमान वालों के दिल में, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरे रब का ये वादा है कि तुम्हें फतह ज़रूर मिलेगी, तुम्हारे मुकाबले में काफिरों के 2 लश्करों में से कोई एक लश्कर ज़रूर आएगा, या तो लड़ने वाला कोई होगा, या वो जंगी, या तो तजारती काफिले के मुताल्लिक जहन में बात थी। और ये सोच रहे थे ईमान वाले कि वही वाले अगर हमारे हाथ लग जाए, हमें ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा, आसानी से उन पर काबू पा लेंगे, उनकी मईशत को खसारा हो जाएगा, और इस वजह से वो लोग हमारे मुकाबले में जल्दी जल्दी नहीं आएंगे। अल्लाह पाक की ये चाहत थी, अल्लाह ये चाहता था कि लड़ने वाले इनके मुकाबले में आए, ताकि अल्लाह हक को हक और बातिल को बातिल करके दिखा दे। चुनांचे बदर के मैदान में जब ईमान वाले पहुंचे, वहां पर कुफ्फार मौजूद हैं। मैं तफसीली तौर पर इस वाक़े पर अर्ज करूंगा।
سورہ انفال جو ہے اس میں جہاد کے متعلق احکامات بیان ہوئے، اس میں میراث کے مسائل اور احکامات بھی بیان ہوئے، اور اللہ رسول کی اطاعت سے متعلق بھی اس میں آیات نازل ہوئیں، اور ایمان والوں پر اللہ نے جو انعامات نازل کیے ان کو بھی بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے کون کون سے ان کو انعامات دیے، ان پر نیند طاری کر دی، ان پر بارش کو برسا دیا، اور بارش برسنے کی وجہ سے تازہ دم ہو گئے، انہوں نے پانی پی لیا، اپنے جانوروں کے لیے پانی جمع کر لیا، اور کافر اونچی جگہ پہ تھے وہاں پر پھسلن بن گئی، اور ایمان والے نشیبی جگہ پہ تھے اور اس جگہ پر ریت آنے کی وجہ سے، پانی بارش برسنے کی وجہ سے جم گئی، ان کے پاؤں وہاں پر جمنے لگے، وہ آگے چلنے لگے، بآسانی ان کے لیے راستے ہموار ہو گئے۔ یوں اس انداز میں اللہ کی مدد آئی، اور اللہ پاک نے ایمان والوں پر جو اپنی رحمتوں کا نزول کیا، اللہ پاک نے جو ان کو فاتح بنایا، اور فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتے بھی آئے، دائیں بائیں ہر طرف سے آئے، شیطان آخر کر دھوکہ دے کر کے ان کو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بہرحال سورۃ الانفال کے اندر یہ سارے احکامات اور یہ سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رسول کی اطاعت کا حکم ہے، ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح کا حکم ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، چاہے کچھ بھی ہو، جیسے کیسے حالات اور سچویشن بھی ہو۔ واصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے سلوک کو اچھا رکھو، آپس کے تعلقات کو بنائے رکھو، بات کو بگڑنے نہ دو، بڑھنے نہ دو، اختلاف ہو تو اس کو انتشار میں بدلنے نہ دو۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو یہ کہا گیا۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ پاک نے ان سارے احکامات کو تفصیلی طور پر بیان کیا۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ چنانچہ ایمان والے جب کافروں کے مقابلے میں جاتے ہیں بدر میں، تو ان کے پاس 50 اونٹ اور 60 زیریں اور ان کے پاس 6 تلواریں، یہ معمولی سا مختصر سا سامان تھا، اور 2 گھوڑے یہ تھے۔ ادھر 1000 کا لشکر جرار تربیت یافتہ اسلحے سے مسلح وہ آئے، اور انہوں نے آ کر کے مقابلہ کیا۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو فتح دی، کامیابی دی۔ اس میں لوگوں کو جنگی قیدی بنانے اور ان کے متعلق بھی مسائل اور احکامات بھی بیان کیے گئے کہ کس انداز میں ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ چنانچہ غزوہ بدر اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سارے مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔